Assalamualaikum everyone, this is me, your sister Sania Sabri. So it's 25 Ramadan and Alhamdulillah हम last 10 days के अंदर एंट्री कर चुके हैं. As I told you, I'm working on self improvement. तो I decided in this Ramadan क्यों ना कुरान की जो सूराज हैं उनकी जो समरी पढ़ी जाए, उनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाना जाए. तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो सूरह पिकअप करी है कि जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं वो बेसिकली है क्या. सो जैसे कि 20 डेज़ हो चुके हैं रमज़ान में एंड आई एम रीडिंग कुरान तफसीर, कुरानिक सूरास ट्रांसलेशन and I am listening Prophet Muhammad peace be upon him biography. So I pick up one thing literally. I just want to lead my life according to that. अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए बनाया सो दैट कि अल्लाह ताला हमें आजमा सके, चेकआउट कर सके कि कौन हम में से अमाल में बेहतर है, कौन अच्छी डीड्स करता है, किसकी अमाल सबसे बेहतरीन है. दैट्स वाई अल्लाह ने हमें इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में भेजा है. एंड दैट्स वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे चारों तरफ का पूरा जो सिस्टम है, एंटायर यूनिवर्स हमारे लिए क्रिएट किया है. सो बेसिकली इसका मतलब तो ये हुआ, व्हाट आई अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू माई ऑन थिंकिंग, कि भाई हमारे जो 24 आवर्स बड़े रियली मैटर करता है. ठीक है ना, हमारे डीड्स वही तो हैं जो हम एक्शंस करते हैं. तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बोलने का तरीका, हमारा बिहेवियर, हमारे अखलाक, हाउ वी आर डीलिंग विद अदर पर्सन, हाउ वी आर डीलिंग विद आवर पेरेंट्स, सो ऑल द थिंग्स मैटर अ लॉट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे एक्शंस कैसे हैं. सो आई डिसाइडेड I just wanna pick up this one thing and I just want to lead by my life according to that. Then I decided कि let me decide कि what are my good things, what are my worst things, what are my bad things. And then मैंने observe किया and I'm trying to become the best version of myself, and according to that I'm working. But still I'm lacking on so many things. Still I'm lacking, like sometimes I feel I just speak before thinking. So it's really important for me to speak in a very good manner, with good wording के साथ. ऐसा ना हो कि हम बातचीत कर रहे हैं एंड देन दूसरों की ईगो को हर्ट कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं while speaking. तंज करना एंड उनकी कमियों को निकालना एंड सो मैनी थिंग्स जो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करके करते हैं. सो आई एम लेकिंग इन इट. बिफोर स्पीकिंग आई एम नॉट थिंकिंग. सो कल मैं बैठी हुई दुआ मांग रही थी, अल्लाह जी आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट. लिटरली आई एम वेरी वीक. आई स्टिल नीड योर प्रोटेक्शन. आई नीड योर प्रोटेक्शन कि मैं 24 आवर्स इस तरीके से गुजारूँ सो दैट कि मेरी जो है ना अच्छी डीड्स जाएँ, मेरे काम जो है अच्छे हों, आपको राज़ी करें. बिकॉज़ मुझे जो अपनी लाइफ अब जो सेट आउट करनी है अकॉर्डिंग टू व्हाट अल्लाह सेज कि तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है, हमें वो जानना है, वो देखना है. सो मैंने कहा कि आई वांट टू वर्क ऑन इट. एंड कल मैं दुआ ही मांग रही थी बिकॉज अल्लाह जी आई एम लेकिंग समटाइम्स आई फेल in so many things. I literally need your guidance. I literally need your protection. क्योंकि मेरे अंदर भी तो इविलनेस है ना, दैट आई हैव टू रिमूव वो इविलनेस. सो यस, तो आज मैं जैसे ही वो पढ़ रही थी लास्ट 2 सूराज, सूरह फलक और सूरह नाज का समरी पढ़ रही थी, उसकी तफसीर पढ़ रही थी. सो जैसे ही मैं ये लास्ट 2 सूराज के कॉन्टेक्स्ट पढ़ रही थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई आंसर ओवर देयर. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट प्रोटेक्शन, इफ़ यू वांट एक शील्ड चाहिए अपने चारों तरफ, तो आप इन 2 सूराज को पढ़ें, सूरह फलक, सूरह नास. इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आई एम द मास्टर, आई एम द रब, आई एम योर लॉर्ड. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ही इज़ अवर लॉर्ड, ही इज़ अवर मास्टर. बिकॉज जो मास्टर होता है हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए, उसी के कानून की पैरवी करनी चाहिए. और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए ओल्ड है पूरे दिन, तो आप क्या करें, मॉर्निंग एंड द इवनिंग में लास्ट 2 सूराज, ये लास्ट 2 सूराज पढ़ें. दिस आर द मोस्ट पावरफुल सूराज. इसमें हमारा अल्लाह ताला का जो है, हमारे रब कितना हमसे प्यार करता है उसके बारे में जानने को मिलता है. एंड ऑल्सो अल्लाह ताला हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम इविल से. जो हमारे अंदर इविल है उससे भी हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं. एंड ऑल्सो जो हमारे सराउंडिंग में पीपल रहता है, some are good in nature, some are evil in nature, हम उनसे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं.
اینڈ آلسو جو جنات ہیں, جو شیاطین ہیں, ہم اس سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. تو جب ہم اس کانٹیکس اس انٹینشن کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے اینڈ آلسو ویسے بھی پڑھیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے ہماری مدد کریں گے, ہماری ہیلپ کریں گے. اور اس سے اچھی چیز کیا ہی ہو سکتی ہے, بیکاز ہم جب ہم اسے مارننگ میں پڑھیں گے پورے دن ہم پروٹیکٹڈ فیل کریں گے اور ہمیں وی فیل ویری, ہم کمفرٹ موڈ میں ہوں گے کیونکہ ہم پروڈکشن میں, ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں ہوگا کہ بھائی ہم جو ہیں عالمین کے پروڈکشن میں ہیں, رب العالمین کے پروڈکشن میں ہیں. اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, نہ تو ہمیں اپنے ملنے سے ڈر ہے اور نہ ہی جو پیپلس ہیں, جو شیاطین ہیں, اس کے ملنے سے ڈر ہے. سو مائی بردر اینڈ سسٹر, I just want to say literally, life is very short. We should have to know what is our purpose. Why Allah subhanahu wa ta'ala create us. And literally, I just want to آپ بھی اس چیز کو اسٹک کریں, اس کو پک اپ کریں, اس کو ریمائنڈ کرائیں برابر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کریٹ کرا ہے تاکہ ہمیں آزما سکے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو ہمیں ہر ٹائم کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں, کیا ایکشن کر رہے ہیں, اور کیا جو بھی ہم ایکشن کر رہے ہیں اس کا کیا الٹیمیٹلی فائدہ ہونے والا ہے. اور جو ہم بات چیت کر رہے ہیں کیا وہ کسی کو تکلیف دے تو نہیں ہے, کسی کو طنز تو نہیں کر رہے, کسی کو دل تو نہیں دکھا رہے. تو بیفور اسپیکنگ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, واٹ آئی ایم ریئلائزنگ. سو آور 24 hours میٹر اے لاٹ, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اپنے آپ کو الرٹ کریں گے, اپنے آپ کو ریکال کریں گے برابر, اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے. ہم جس طریقے سے اس میں پڑھتے ہیں نماز میں اعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم آئی سیک ریفیوز ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم کیا ہے کہ شرن لے لیں اللہ تعالیٰ سے, ہم شرن لے رہے ہیں اللہ جی آپ کے انڈر میں ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروٹیکشن دیں اور ہمیں رائٹ ٹریک پر چلائیں, ہمیں رائٹ پاتھ پر چلائیں اور ہمیں گائیڈ کریں ہاؤ وی ہیو ٹو لیڈ آور لائف, ہاؤ وی ہیو ٹو لیو آن دس پلانٹ. اینڈ وی وانٹ یور گائیڈنس اللہ جی. یو آر اوور ماسٹر, you are our Lord, you are our teacher, you are our guider. So yes my brother and sister, this is what I want to say. اور میرے جو سارے صابر آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, وہاں پر جا کر کے آپ لنک پر کلک کریں. وہاں سے جو مٹیریل ہے, اسلامک ای بکس ہیں, تفسیر ہے, قرآن کی ٹرانسلیشن اینڈ ادر اسلامک پریکٹسنگ مسلم کی ای بکس ہیں, وہاں پر آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ان فیوچر میں وہاں پر قرآن سمری, سورہ سمریز کی جو PDF ہے وہ بھی ڈالنے والی ہوں. اینڈ انشاءاللہ ویل گیٹ ٹو نو واٹ اللہ سبحانہ وانٹس ٹو سے اس ان دا قرآن, اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ انشاءاللہ. اینڈ یس دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے, that's it.